kok ada foto pendeta dong pakai jubah segala itu. I saw a picture of pastor with the outfit. Ya, terus saya tanya, ini siapa pendeta ini? Oh, dia bukan pendeta. No, he's not a pastor. Itu pendeta yang dibayar cuma untuk nikahkan orang aja di situ. It's only a pastor that we pay to marry us. Just say I do. Hanya berkata I do. Say I do. That's it. Saudara, tapi menurut kitab suci kita, But according to the Bible that you have, waktu dua orang itu mengucapkan janji, when two make a vow, itu surga mencatatnya. heaven records. Saudara beri tanda Matius 18, saya rasa akan kembali ke situ lagi Put that nanti. down, Matthew 18:19, we'll go back to it. Kita lihat Malayaki 2, silakan dibaca Inggrisnya, Malayaki 2, 14, 15. Malachi 2:14-15. Yang mau menikah dengarkan ini. Those who are getting married, listen carefully. Jangan hanya asal kawin kayak anjing saja. Maaf, jangan marah saya berkata ini. Don't get married like dogs. Forgive me, I'm sorry for saying that. He said. Tapi kita harus dengar kata itu. But you have to listen carefully. Anjing gak perlu diberkati di pernikahannya. Dogs don't need to be ordained. Tapi kita, But we, lihat ayat ini, ayat 14. verse 14. Silakan dibaca. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau, Dan masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjimu. ayat 15. 15. Bukankah Allah, Yahweh, yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki Satan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Perhatikan, dua kali dalam ayat ini Tuhan berkata, 2 times in that verse God spoke. harus setia kepada istri dari masa muda. You gotta be faithful to your wife from your youth. Bukan istri muda, beda jauh itu saudara. Not a youthful wife. There's a big difference. Oh, kehilangan kata mas saja, wah lain sekali artinya. Switching that word, it means way far off. Tahu bedanya istri muda dan istri masa muda? You know the difference, right? Loving her from your youthful time and a youthful wife. That's a big difference. Firman Tuhan begitu luar biasa. The word of God is awesome. Ada banyak janji dalam seluruh Alkitab yang Maha Kudus hadir menyertai kita, memberkati, melindungi. Ada banyak. A lot of promises in the Bible that God, the Holy God, protects us and bless us, Hadir memberkati semuanya. Hadirnya itu blessing Ya. and blessing us. Tapi satu kali saja dia hadir menjadi saksi. Ini yang hebat, saudara. But only one time He is present to witness. Perhatikan, hadir menjadi saksi. To be present and to be a witness. Itu cuma satu kali. Only one time. Waktu kita menikah. When you get married. Kapan itu terjadi? When does that happen? Ada banyak acara di dalam pernikahan. A lot of programs in a wedding party. Ya, pasang cincin, buka cadar, beri ciuman semuanya. Ya, oke. Terus acara banyak. Yang paling akhir ya. exchange rings, or bring the vow, or the veil, and then kissing each other. Tapi satu saja yang paling indah, saudara. But only one, the most beautiful. Ketika kita berdua mengucapkan vow kita, When you both exchange vow, disitulah yang Maha Kudus hadir menjadi saksi. there the Holy God is witnessing both of you. Nah, di poin itulah ayat 19 atau 18 itu dipegang oleh Tuhan. At that point, Matthew 18 verse 19, that God is holding. Dua orang yang sepakat di bumi ini minta apa saja. Two came in an agreement on the face of the earth. Ask anything. Apa saja. Whatever. Bapakku yang di surga akan mengabulkannya. My heavenly Father will fulfill. Tapi asal kita setia kepada istri dari masa muda kita. As long as you are faithful to your wife from your youthful time. Setia kepada janji yang kita ucapkan di hadapan Tuhan hari ini. Faithful to the promise that you make in front of God to your spouse. Maka itu jangan asal sembarangan I do, jangan. So don't just say I do lightly. Tapi itu penting sekali. It's very important. Ayat 16, Malayaki 2 tadi. Verse 16, Malachi 2. Satu-satunya tulisan di semua buku yang ada di dunia ini
The only one writing throughout the whole books on the face of the earth. Saudara lihat internet, cari data, di dunia ini kira-kira ada orang lebih 5 juta judul buku. There are about 5 million topics of books in the world. Bayangkan, Imagine. dari sekian juta buku itu hanya satu buku yang namanya Alkitab. Out of all those millions of books, there's only one book. It's called the Bible. Yang di dalamnya ada statement 16, I hate divorce. And there's one in Malachi 2, verse 16. God says, I hate. Aku benci perceraian. Okay. I hate divorce. Saudara, dia nggak suka, tapi dia benci. Not only he doesn't like it, he hates it. Mengapa dia berkata seperti itu? Why did he say that? Karena dalam kesatuan suami istri itu, Because when you need husband and wife, otoritas kerajaan surga turun ke bumi. the authority of the kingdom of God comes on earth. Bayangkan kalau dua orang yang namanya suami istri selalu sepakat berdoa minta apa saja Amen. Tuhan kabulkan, Amen. maka tidak akan ada masalah di semua pernikahan. Amen. Imagine if your husband and wife agree or pray together, ask whatever, there shouldn't be no arguments and fights in your marriage. Nggak ada masalah yang bisa nggak diselesaikan. That you cannot overcome. Tapi mari kita lihat fakta. But look at the reality. Kelompok arisan itu jauh lebih aman daripada keluarga. Lions Club lebih aman dari rumah tangga. The Lions Club and whatever meetings are safer than family themselves. Klub-klub di dunia ini banyak sekali. Kumpulan-kumpulan orang itu. All those people's meetings. Mereka aman. And they're safe. Bisa makan bersama, tertawa bersama, semuanya. Together, whatever. Tapi keluarga, But at home, mengapa begitu kacau? why is it so messed up in the family? Kalau di luar rumah begitu bagus kelihatannya. If outside of the house everything looks so good and beautiful. Dua orang gandengan terus. Two always holding hands together. Ya, lihat-lihatan senyum. Keep looking at each other and smiling. Begitu masuk rumah sudah mata lu di mana ya? As soon as you get home, where'd you put your eyes at? Maka itu keluarga banyak yang munafik. That's why a lot of hypocrite families. Itu sebabnya surga tidak bisa hadir. That's the reason why heaven is not present. Nah, setan tahu ayat itu. Satan knows that verse. Maka itu suami istri selalu diganggu untuk gak sepakat. That's why Satan always try to destroy husband and wife, not to come into an agreement. Mari yang langganan bertengkar bertobat hari ini. Those who are regular of fighting with each other, repent today. Persoalan suami istri itu nggak pernah hal-hal yang besar penyebabnya. Problem that comes from husband and wife usually start from a small thing, not a big thing. Bukan karena dapur kebakar, atap runtuh, bukan. Not because the kitchen burns down and the roof collapses. No, not because of that. Ayo jujur yang sudah menikah. Come on, you married? Come on. Gara-gara matiin lampu, ngunci pintu, kancing lepas. The door and the button came off. Things like that. You fight. Betul? Matikan air. You shut off the faucet. Berapa kali hal itu jadi ribut buat kita? How many times you fought over those little things? Karena setan tahu ayat itu. Because Satan knows that verse right there. Kalau suami istri sepakat terus, If husband and wife always united, setan tidak punya ruang gerak lagi. amen. Satan has no room. Karena di mana ada keluarga yang diberkati, Amen. Amen. di situ kerajaan surganya tak setan. Hallelujah. Praise God. Because when there are a united family, there the presence of the kingdom of God is in the midst. Maka itu saya berani katakan tadi, Tuhan jauh lebih memerlukan keluarga daripada kebaktian. That's why I told you that God cares about family more than fellowship or service in the church. Ayat 20 Matius 18. Verse 20, Matthew 18. Kita lihat ini. So the word of the Lord says, verse 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Satu-satunya ayat lagi yang saya temukan di Alkitab. The only another word that I found in the Bible. Satu-satunya ayat dalam Alkitab yang menyatakan kapan dan di mana Yesus hadir di tengah-tengah satu kelompok orang, cuma ayat itu. The only one verse that tells you that Jesus is in the midst is that verse alone. Di antara 2 atau 3 orang.
in between two or three people. Nah, terjemahannya salah dalam bahasa Indonesia. Saya nggak dalam bahasa Inggris.